Sambi sirpus rifani otongwende ti wakat ni ngab sumpuin kotono na yelen ti tonta siamora kibe tame tirpus ri barka angelemne ne sake ne yak television BF1 igesra pourwa pipino yakamde senkenit kiba kuni yar kiba zuraro MPP parti politique asembe nama zor zute ka Burkina Faso tenga zaba akabe no kenda some zutie nyokola kalam panga pasa me vima ya kenken mpahre zulesa ya kateka yasana yilin kontak so senkere ni zulesa buto tore la carte d'expression démocratique soula ni M21 soula rama au sens ni kibe kitba runda la busa gibero na kontak sa ati na oti pam venema singiro to kala bilfu tenga tor sobarok Marc Christian Kabore obrera Hugues Fabrice Zango kosiam na yirunwa runda la musayibero Hugues Fabrice Zango opama madaye senkere ni yiwisrati sikasanga sinzini Japon tengwa 2021 yumda to bonde ti Jeux Olympiques tenga tor soba opera ni kanga tumda la gudga metub suria noro bala obkita me ti Burkina Faso tenga opame opipi medaye senkere ni Jeux Olympiques Rasmano rakari tuwa pango kanana asambe mi aligida ya togo ya sinna yilim pam benam sankene zule kanga la ministre la ninga singeta lebra yeli obman giligri yibere se ani grossis rama bamsam mane karama kuman rama obzilra anna yele onwani Burkina Faso tengwa wogala me yire wakat ninga obsum minmu kodbamba kor kien point CNE Pascal Zaïda nya cadre d'expression démocratique sous tor soba nem Marcel Tankwano signa M21 sous la tor soba MPP parti wani parti nizba santé ne ba sanzar Burkina Faso tenga teka zulu sa ya wusoro nyokola kalam panga pasa me vima libra kenken mpase ya aftaba wenwa ninken sapta hadame ti président Roch Marc Christian Kabore observan dika Côte d'Ivoire tenga makre man seka ni président Koura Blaise Compaoré tubgome James Taba yelle mpahre a Pascal Zaïda ne Marcel Tankwano obkota go honera tuble bangi sobtenga zaba sembe ninga wa tino kenda wa pam tengo obilgam balati Burkina Faso sankale bangi wa pinda bamna zira hera kwehre wakat fa wilgri bumni sobfa sanchehera Abdou Aziz Sare pama Pascal Zaïda kwesa sankene le tinanti kilaba ton gesameti tengara ma yibe tenga vima no kenra aya kenken yo san vere ne ba sugo da me ti da ligri ya wo sugo ti da ligri pa da me kama patenda muye patenda kama na patenda ye bon yama lege ya leben le ne ba yi grama yibe ti ya parcel ha gwama ti ya kena la yela wo sugo ta so ba yam leben le mim ya ha ti tenga leben tara julo ya ha ne terroriste ma wenge han le na pa politique pour il est venu mettre gombon haya woso la tonne sur le tourne ati yam hanya yel hon wate biam linga tos la ten neba la pour neba nene to yik ambo vonra na soti tonne yekamnu ndo na yele ti mo ti kwera ta duno wen vi hana ha ane tenga janaba to bi kingri a bo yela vonre ti ton son taba ti zunglu la tenga ye parce que yani ne yam hanzin patali ben nandi ya buen paso puri ema le benzin paton yi ken kilo piscine ti mana yelo beti ko pour pa yele donc yelo ma fa na taba ya kasiti woni de tenga be yi jule belle ina so de ton yele o sampa mo sawa be bureau bibra yel ti ton pare ngon tasabe lemba gomna ton le ngom ya pa ya wa réconciliation wen ta ya ton ndaga yi la wakaton en trinité ne ba wum taba asile bra sida la nokinre ya soma la mahame parce que na bon wana ndera na masa yela meti ba mandre na wana iti semena wana bam nan la mambola ne ba fa on consulte ba to bang non ninga na ndika
la kiwo ni rundo kele na patron ambul acteur amba yitu de ya taba bamda ki alcool ni ngawai ama le bonke yama me ha Côte d'Ivoire obla kom paga bagabo CPI la mbahawa Alassane lam trenta kien la cité Côte d'Ivoire paga la me yum pisi la Alassane ya tenga na ba sakame na yirin tonti la fiton wa Côte d'Ivoire ti Côte d'Ivoire ma wum taba be bagabo wa la ma yibe nyam de tele wan tout table blade bo en sorti to Burkina Faso ka alors me patron dik no kan on ton man wa yin yaksa mana ti ya somati numbi de tarangom ti no fa tarangomda a Hugues Fabrice Zango sinzindi Japon tenga wa sankere neb santinare ni wisirninga opson bonde ti Jeux olympiques warstab kansang ponwa ya zunda maraye opson bonti médaille de bronze à la pamia ni wisirninga opson bonti triple saut top ton wa me en yeke bi pour moi maître pila yopwe bisamla pihina hala yopwe ya uta kyugu rasmani lable bangwa Burkina Faso tengwa la ya runa uta kyugu rasam pila yibu 2021 ayumde la tenga tor soba obrega Hugues Fabrice Zango kosiam na yirunwa tenga tor soba obilga metub suria noro ninin kanga santon man tumla ningawa sayani Hugues Fabrice Zango bampura tenga tor so baraka ni telag ninga fa opson tas bamba tontum non taga mari zongo yikasit soba opama Hugues Fabrice Zango kwesati nanti kelaba Suri no uso vale ya mengala miti tenga tor so ka gan rana ning tono nana yikai donc bam menga yera bam pagande donc mam ton le bon ne médaille suri no uso donc au milieu tondo sunoro la quel content panga vale tourna nan kasei. En tout cas, ton me suri no uso vale ton wa men nan pour so barka vale bam songi depuis 2019 à ton les bronzes en médaille de bronze championnat du monde. Bam song ti ton nan ton un zinri il panga un ton en médaille de bronze kanga. Donc ton wa men nan pour so barka la bam me son da j'ai signé à non vale ton tout ma mais pas médaille de bronze kanga. Ah, y a même petit tengator so ratam ti Burkina wid yinga et à l'international les Burkina yuri donc y a même dana rabamenga programme donc ton wa yeti ton ratam ti mohanti et Burkina hymne national la yil Paris ou sonri non ou so donc dans qu'il on son atondo un temps Paris 2024 et ton les bronzes en médaille d'or ti il fait sonri non voilà. Boutique sa pourrin alimentation ramon wa en passa taba qualité wa pora me basambe me aligida ya toro wenkite ti ya woto ministre Aruna Kabore sengeta l'usine damba lebra la nugtuma yelle o mana giligre runda la musa uta kyugura sampila yiba nan pam venema biligran ya ti grossis ramanengwa karamba bamson commanda vigrin zindi se ya nebzilagra wakato na yele nwane Burkina Faso tengwa podam kel pourrin la biligra kala ka zule kanga siaram pa ma yidigir sore venema yane Arsène Kondi tamde la mamnata Kabore ministre la ninga singeta lebra yella neptum nantase obi runda uta kyugura simpila yiba bammena gilgin gese ntorum pa mbanga kalit maras manora nimbuida santata kale bewa avora siya tutu zikanga dapwe solmo wa wogdo kane absuntawa obna mika miti kamyora manawa yalsa ni karamba ti tentum de basikidi Mamiura Vidrago Abdul Fattah Mamia PDG Soukoudifa International problème yi ti ton embarquement jiwa ton de koni la retard d'embarquement donc jiwa ton capable embarquement donc embarquement on wa kabiwa rapidement ton je mime c'est problème de stock ton wa ton tenga la ton mission il y a ton talcam ni il y a kasson la ton c'est que Burkina Nemboui de femme ton de manade na mané nangi sous les gens pour wana Togo ou bien Côte d'Ivoire ou bien Ghana ton son toi pam stock na manisi la yi kam ni ngai kasson la yi na yi kam ni ngai kasson total wa pour Burkina Faso remna donc l'air qu'on a ton taba fa ton ta ne pista lida tabisa
ngeta importation kama importation yinda donc ton taba fa mawda windig la yungo namma ton namane na illa kama wa Burkina Faso ne ba kon pam ka sans problème la sinkere ni kama ligir meng sampa ha debla nis ba hun ko rub angro wa windiga me ti nor wusro kama ligir pasra ara ka tud ni bam sababi bala a tura ni bam me han tuen togon pamanda bidura mba totoni wala Indonesia sol mo bam handara ni ligde weno ya sida yaman gis SNCT kama ya boum fixe le main fixé kama man dosi le bakwe boum de main fixé c'est-à-dire que votre on do 16500 voilà la ne ba wa mike neti kakanga zugu l'usine respecte la plus de moi l'autre c'est le respecte moi yam ho tabitis protine bébé ne respecte SNCT kama prix normal il y a défaut de bébé qui dit le ma contrôle ni sangane ba la kama ni yiti non wato ni plus au fixe wa tour nasara ngondi plus de reviens ça veut dire qu'il faut anda kama wataka to mar calcul de ma fane do na te kama ligidi wala touri go ne ko ta fosule faut to on passe au vionda andi ko basu ka to on pa ni pile yibo pile no 12% là andi ko basu 12% la pour ni pile auto la bon réglementation il y a donc il y a si dati tira lead ho passe conteneur de lead ho passe tira waka a lead men takka o ya to to aso ba hale ni no dan pa me woni to na to men yaar ba ya na yiditi ba to ran ba yina wo ta men ke tira digida lomlome ba be ne ba me rawa exagérer he ni no da pa ni ni ben si be be nan ka respecte de fa ya ren ki to contrôle là ton ta contrôle là pa da pa ya men je se 28 juin lo tu jiwa loto man just wala wokotoka contrôler le pas mais bam ko bista pila nula ncem tribunal la to man c'est ko bunugo ngene ti bam na ci le to so Ministra Aruna Kabore bam nan kellami ambedni biba wotone en kellan zek pela kengro kwese nantas nebla nisba honko kama angrowa to bange ti zule wambe ni bamba nan yili ti kama tonke Burkina Faso kane song nimbuira obritla wenwa bamba ministera nan yal habno bogdo zutu on ton yarba haya ni gel mamsra ob windiga meti yum fa Burkina Faso kane tenga hantuen pama toron kam ya handatan nanta ton tuspista ti Burkina Faso nimbuida obraba kama ritla wenwa yolin yiki ton tus kwabra renda kamla ninga son pora fa ya tentase la lebre ba tala don wati ob komandamba torontika Indonésie ni Malaisie. Sulana CCA OMS UNICEF Fonds mondial ni Union européenne obnara taba indique kunbu totore siya mobila monte no yiwu ni monte no taba sindike man pampilamba ni tera taba on Burkina Faso ministère la ninga singeta la fiwa yele na yele ti songe baramba tibsra wenge la brikra wenge na ti pam tibsro zinsa taba mpase kuna a sagaran puye région ni pourrin nanti pam ben mazangane Archimède Boy la mamnata kaburi ba damba tipro la brikre yi lotor yiri nchenga toto pourrin na lebra yolon passé Burkina Faso région ramnata ni poussé ya wen ma ministère la ninga singeta la fi wa yel tumnta sababo to pam mobilisi monte la tricycle damba ratin yeti monte noya tabramba obsendi que manre ti libre pi mobilisi asida ya rar ya suno konton wuso bala kun la ton pamia kuna ya bon ya lore tara loron wa konton do bam pila yopwe ni moto ramba le pas tricycle damba woto fa ya hannan son ministère de la santé wa ti tonton qui ti nimbu ba pam la fe ti ne di sans abna bezak pour over hunting CSPS pour type 80 p opton di kan talanta l'auto ya bedre de pam l'auto ya l'auto beda on ton pa mon contibra ton pa ma kun kan ya OMS ya Union européenne ya Banque mondiale ya UNICEF ya bam na taba on na son ministère de la santé wa nan kelen de kiam kwera on pousse bar pousse op man bunga la dieti wona passa tare bala ton yela wo me han li pam songron passé nan kitam ti région sanitaire de ma fa nan kapama bam pam
région rãmba taood dãmba b sũur zoe n yaa noogo neb sẽn paam kũunã wotone wã tɩ b kell le zĩigã pʋgẽ n na n zẽk koɛɛga wing tɩ teerã sã n wa pʋɩ n sɛ bala bãmb me sẽn tab zĩisẽ wã b na n maana tao-tao ne tʋʋlem n dɩk zãmsg buud toor-toore n kõ log tɩ yɩ la ninsba sẽn na n paam b tɩ bãmba wã tɩ tõoge tɩ teerã zãabo yɩ sõma wala région du plateau central la gouverneur a Fatoumata Beno sẽn zẽk koɛɛga zĩigã pʋgẽ wã rẽnda sẽn kõ b kũunã wotone wã kell n na n wingame tɩ wakat buud fãa Burkina Faso sẽn wa n be ra pʋgẽ tɩ bãmb tõe n yãagba tɩ tɩp ka na n zĩndi bala tẽngã rãmb meng moodame nin-buiidã laafɩ wɛɛngẽ sẽn kẽ ne ra la ninga Burkina Faso tẽngã rãmb sẽn yãke n kõ tɩɩsa tɩ boond tɩ journée nationale de l'arbre yaa 2018 a yʋʋmde la b lugla tẽngã taoor soaba b kengra nin-buiirã pelse tɩ b modgde n send tɩɩsa n paam n kogl weoogã la b sõngd n me tɩ zabdẽ ne wakata toeengo zu-loeese gouvernora n kõ région du centre b tũu bool kãngã tɩ uta kiugrã sẽma yopoe 2021 wã yʋʋmde tɩ sõore sẽn ta bãmb kobstã la b tɩ sel yã tãngẽnda soolem wã b no-kẽndrã pʋgẽ wã b paama ONU sẽn yaa tʋmno la ninga sẽn geta neng sɛba maaneg yel rãmb yãagre vẽenemã yaa ne Archimède Boy la Mamunata Kabore tãngẽnda sur-miis kãsenga zakẽ uta kiugrã sẽma yopoe wã sẽn loogã yɩ tɩ selb raare yaa région du centre rãmba n yãk yam n na n sel tɩ sõor na ta kobatã tãngẽnda sur communda pʋga yaa yam yãkrme sẽn kẽede ne raar la ninga goos neerã sẽn yãke n kõ tɩɩsã b sẽn boond ne nasaarende tɩ journée nationale de l'arbre sẽn sɩnge ne 2018 yʋʋmda la Aristide Béré sẽn yaa ONU ra tɩ yetɩ office national d'identification wã taoor soaba n wing yã bon yãmb sɩd yãmb tɩ yibe wa tõnd waa kaane bala yãmb yãmb tɩ tẽngã tao dãmb da yãka noore n zeme yʋʋmã tãabo n yãk raare tɩ boond tɩ journée nationale de l'arbre journée nationale de l'arbre me ra tɩ yeelame tɩ bõe yeelame tɩ d yãk raare n tags n ges tẽn-gõngã yaa wãn-wãna tẽn-gõngã n kẽn to-to yaa wãn-wãna a sẽn kẽn to-to wã yãmb sɩd mika n me tẽn-gõngã namsda wʋsgo tɩɩs ka le be maasem ka be tɩdd ka be saa ka le niir wẽnd pĩnda la n ka le niir wẽnd pĩnã yaa bʋga yãmb yãmb tɩ tɩɩsã yaa yel-kãsengã kɩtɩ saa watẽ yaa zĩig nina n kɩtɩ saa watẽ yãmb mim tɩ tɩɩs sãn ka be bũmb ka be donc rẽn so tɩ tõnd sak rũnã na n wa naag ne conseil régional n naag ne région du centre n naag ne tãngẽnda sur me dãmbã ne wogd me dãmbã tɩ d sel tɩɩsã bala yãmb yãmb tɩ b yãka noor tɩ d maan ne woto la sẽn yãk noorame yãmb tɩ tõnd wa n me sela tɩɩsa miisrã pʋgẽ miisrã pʋgẽ yãmb yãmb tɩ b yãk tɛb nina roarnã wã yaa tõnd na n ges maan to-to tɩ tõnd vɩɩmã paam laafɩ yɩɩ pĩnda donc rẽn so tɩ tõnd wa naag taab rũnnã noor-noore n na n sel tɩɩsa la d kell n bool nin-buiidã fãa zãnga tɩ b maan ne woto tɩ yẽla sõma ne bãmba la yaa sõma me ne nin-buiidame an ya ne Alizeta Sawadgo secrétaire général len kõ région du centre région wã moora ne tɩɩsa selbã sẽn tũ ne ONU wã yãagrã yaa tɩɩsa na lebg wʋsgo sẽn tũ ne b zã-sõngã karẽnda noor wʋsgo madame la secrétaire générale wingame tɩ tɩɩsa yẽ sendame la b zãaba ka tolg n yaa sõma n kɩt b kiir wʋsgo m neem tɩ sẽn looge b modgdame la zãaba ka wʋsg ye donc kɩtame tɩ zĩig tõog n ta 30% menge la d tɩ koabg pʋgẽ tõnd zĩig tõog n paam tɩ pis-tã meng tõog n vʋʋg ye donc tɩ rẽ la gouvernement sẽn gesã n dat tɩ nin-buiidã paam n dɩk yel-kãnga tɩ yaa b zu-loɛɛga parce que tõnd sãn paam tɩ nin-buiidã dɩk tɩɩsã selb tɩ yaa b zu-loɛɛga tõnd mim tɩ tõnd zu-loɛɛga zoe n kolga pʋsʋka yaa rẽ tɩ b yãk yam kẽndre n ye tɩ b modg tɩ tõnd sẽn na n sele n yet tɩ ka paame yaa koabg pʋgẽ tɩɩs bi-soom sẽn tõog n vɩɩmde voilà donc yaa sẽn dat n mobilise population fãa gilli tɩ b kẽng ne tʋʋmdã tɩ b le bãng yam n yet tɩ yʋʋmd fãa d na n maana wa évaluation buudu n ges tõnd sẽn maana bee neng bʋgẽ donc tɩ rɩɩ wã menga yʋʋmã tãab sabla rãnna la rɩɩ wã menga b zoe maaname tɩ tõnd région wã tõnd yɩ 3e yãmb pa yẽnde tõnd sẽn sel tɩɩsã bala rɩɩ tõnd sela ceinture verte wã yʋʋm bɩtẽ tõnd sela kom selga donc la en tout cas rɩɩ wã b sẽn sõd n gesã tɩ koabg pʋgẽ hal n loog pis nii tõnd tõogame tɩ vɩɩmde donc ça veut dire tɩ ka wã yẽsẽ tõnd kɩsa kaseto
tɩ a 100% wã yɩtame tɩ sa sẽn send mis kãsenga zaka pʋga tãngẽnda soolm wã ada yaa waoor buudu n noogd moẽmba sũuri tɩ b limaama a mahamad il-buudo na n wĩngi tɩ bãmb me na n maana b sẽn tõe tɛka n tõoge tɩ tɩɩsã b vɩɩm n koose tɩɩsã sẽn na n selã yaa tɩɩs buudu sẽn wɛs burkina faso kaane sẽn na n yɩls tɩ b sã n wa bɩ b tõog n tall nafa ne nin-buiidã wala rõanda tɩɩsã raar koe-zugu sẽn moonda yani kibar kangalat nan pagruna kibar wakata kwilm ser ko tanaba wende tugulgir fam beurara tir pamli watasi kibar taba muna kon besango